Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So our group will explain the design of temperature-based automatic light system for cake jets using ESP32 and DHT11 sensor. The temperature of a broiler chick coop is a crucial factor in supporting the growth and health of chicks during their early life stage. During the first weeks, the ideal coop temperature must be maintained constantly to prevent stress and development the developmental issue. This study aims to design and develop a temperature-based automatic lighting system using the ESP32 microcontroller and DHT11 sensor to regulate lighting as an additional heat source. In the kickoff, the system reads the coop's ambient temperature in real time and controls the lamp based on predetermined ideal temperature range according to the king's age. Test results show that the system can accurately tune the lamp on off or off automatically based on the finite temperature control logic. This approach allows farms to efficiently maintain scope temperature automatically while saving energy. Okay, so this is our component and materials. We use several components to build this project. First of all, we use ESP32 as a microcontroller. This device serve as a brain or a main function of its program. And also we use the HT11 as a sensor of temperature sensor and also humidity sensor to monitoring the real-time sensor. And also we use relay module for 5 volt 1 channel. The function is to control electronic devices, which is we use in this case it is a lamp. Yeah, please scroll down. And we also use incandescent lamp. It serves as a warm lamp to warm the the environment of the cage. And also we use breadboard and jumper wires. And besides that, also we use several technology like MIT App Inventor. So this is a platform to build an Android app that without coding we just drag and drop the component and also the logic. As you can see, that's the UI of our application where we can monitoring the temperature as a real time, and also we can input the chick egg as in days. Okay, so that's all for and also yeah, lastly we also use Firebase as a cloud storage based on yeah, to store the temperature real time. So I think that's all the component. And next there are will be explanation about flowchart that will be explained by Haris. So the flowchart from the start, and then we input chick edge data, and then will the process in the DST11 receive temperature data. So the next step is the ambient temperature less than the ideal temperature range for chicks. If false, the turn off the lamp. But it's true, turn on the lamp. And then if else, turn off the lamp, will be returned in ST11 receive temperature data. So also if true, turn on the lamp, then
will be returned in the DHT received temperature data. Okay, next there will be explanation about wiring design that will be explained by Alfie. Okay, and then for the wiring diagram, as we can see here, the component we use is first ESP32 and then DHT11, breadboard, jumper, relay 1 channel 5 volt, then power supply and lamp. For the pin here, we use pin number, we use pin number 14 for the DHT11 and pin number 4 for the relay. Next. Maybe Alfie will explain the first paragraph of our result and discussion, like So after assembling the prototype and implementing the code logic on the ESP32 microcontroller, the system was tested under various temperature conditions to verify its ability to regulate the chip coop environment based on predefined edge-based thresholds. okay, so the point is like, while the system performed well in testing, further improvements such as sensor upgrades, data logging, wireless alerts, and user-friendly interface could enhance functionality and scalability for real-world farming applications. Overall, this project demonstrates the potential of simple yet effective IoT solutions in supporting smart farming practice, particularly for small-scale poultry operations. Okay, so that's all from us, guys. That's all. That's the paper of our project. And after this, there will be demonstrations. We will watch the demonstration video of our project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfie Hatalirangga. Saya Rendy Alang Lesmana dan ada satu teman kami lagi yang bernama Hawarizmi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan proyek IoT kami yang merupakan penghangat suhu kandang anak ayam otomatis. Betul, dan detailnya itu adalah adanya suatu kandang ayam, dan ini juga merupakan suatu ide untuk memudahkan peternak ayam untuk dapat memonitoring dan juga dapat mengontrol lampu penghangat secara otomatis yang didasarkan pada suhu sekitar kandang ayam. Dan juga pada proyek kali ini kita terintegrasi dengan beberapa teknologi, seperti yang pertama adalah MIT App Inventor, di mana itu merupakan suatu aplikasi untuk memonitoring dan juga mengontrol baik itu suhu kandang ayam secara real time, dan juga bisa menginputkan umur anak ayam secara real time juga. Dan juga kami juga terintegrasi dengan teknologi Firebase untuk penyimpanan data di dalam cloud. Mungkin seperti itu ya. Untuk demonstrasinya seperti berikut. Oke, selamat menyaksikan. Jadi untuk rangkaian yang kami buat, beberapa bahan yang dibutuhkan adalah DHT 11, lalu ESP. DHT 11 ini untuk mengukur suhu ruangannya. Sensor ya? Ya. Dan untuk ini ESP32 yang sebagai otaknya. Betul, microcontrollernya ya. Nah, terus ada relay, satu channel 5 volt, lalu lampu dan power supply-nya. Nah, untuk pin yang digunakan untuk pin DHT ini pin nomor 14. Dan untuk pin relay menggunakan pin nomor 4. Kami juga di sini menggunakan breadboard ya. Ya. Oke. Lalu untuk demonstrasi. Dan ini tampilan interface aplikasinya, di mana di sini ada temperatur yang bisa melihatkan data temperatur yang diambil dari sensor DHT ini secara real time. Juga ada humidity ataupun kelembaman daripada suhu sekitarnya. Juga di sini ada input untuk menginputkan berapa sih umur anak ayam yang akan diternakkan. Karena apa? Karena suhu ideal pada masing-masing
pada masing-masing umur anak ayam itu berbeda-beda, sehingga diperlukannya data umur anak ayam untuk dapat mendeteksi berapa suhu ideal untuk umur anak ayam tersebut. Di sini kami akan mendemonstrasikan untuk menginputkan data umur anak ayam 5 hari ya. 5 hari. Dan untuk suhu idealnya itu ada di rentang 32 sampai 35 derajat. Oke, kita buktikan ya, submit. Lalu di sini terdeteksi temperaturnya itu adalah 29,5 derajat, sehingga logikanya adalah lampu itu seharusnya menyala yang berfungsi untuk menghangatkan kandang sekitar. Kita buktikan ya. Untuk di relay sudah menyala warna hijau. Lalu kita colokkan. Ya, dan lampu menyala. Baik. Dan apabila suhunya itu sudah menyamai batas bawah daripada suhu idealnya, yaitu 32 derajat, lampu itu akan otomatis mati ya. Ya. Karena mungkin dianggap sudah terlalu panas tuh suhu ideal di sekitar kandangnya. Kita buktikan dengan memanipulasi suhu menggunakan senter HP. Kita monitoring untuk suhunya. Lampu masih menyala. Oke, kalau di kartunya panir roda lila ya. Itu ganti nih. Kencang ya. Nah, Baik, suhu mendekati dan sekarang sampai kepada 32 derajat, yang mana sudah mencapai batas bawah dari suhu ideal, sehingga lampu yang digunakan untuk menghangatkan karena telah dianggap terlalu panas, sehingga lampu ini otomatis mati. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran besarnya ya. ya. Nah, dari rancangan ini pun tentunya akan dapat sangat membantu peternak ayam untuk dapat terus mengidealkan suhu ideal pada kandang anak ayam. Karena apa? Karena suhu ideal pada kandang anak ayam itu sangat berpengaruh terhadap metabolisme perkembangan anak ayam itu sendiri. Mungkin seperti itu ya. Ya. Jadi sekian dari demonstrasi untuk proyek IoT kami, penghangat kandang anak ayam otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.